So untuk latching yang kedua, kita panggil dia sebagai set and reset. Okey. Kalau you pay attention dekat sini, kita ada satu lagi jenis output iaitu set coil dan juga reset coil ataupun latch and unlatch. Right, latch and unlatch dekat sini. Okey. So set ataupun latch ni adalah untuk onkan you punya output. Okay, in this case output kita ialah lampu L1. Okay, so in this case kita nak set ataupun nak onkan lampu L1 kita. So macam mana kita nak guna ialah saya kena saya delete dulu and then saya drag saya punya set coil. Okay, saya drag saya punya set coil dan saya pilih L1 lah. Okay, light 1. Okay, so nampak dekat sini kalau kata normal output, normal coil, dia kosong dekat tengah ni. Tapi kalau untuk set dalam ni dia ada S. S tu bermaksud set. Okay. Kalau untuk sistem dulu, Allen Bradley, dia tak panggil set atau reset, dia panggil latch and unlatch. L and U. Okay. L untuk latch, U untuk unlatch. Okay. Kalau kata untuk sistem lama, RS Logic 5000, Studio 5000, dia pakai latch and unlatch. Tapi untuk IEC standard, untuk Micro 850, Micro 800 punya family, dia dah start menggunakan IEC standard iaitu set and reset. Okay, so bila kita buat macam ni, lampu kamu akan set. Okay, so tengok saya test. Okay, saya try untuk build dan download. Saya nak tunjuk kat kamu apa yang dia akan jadi, dia punya cara dia untuk dia function. Okay, build 1 succeeded and then saya akan download. Download with project values. Okay. Now, sekarang ni, okay, so saya punya lampu, okay, saya punya lampu belum lagi on sebab saya tak tekan start button. Okay, so bila saya tekan start button dekat address 00, okay, lampu saya akan on. Okay, lampu saya akan on. Dan bila saya offkan saya punya start button ataupun saya tekan stop button, saya off dulu. Okay, saya offkan dulu. Okay, lampu saya remain on. Okay, saya ulang tengok bila saya on, okay, lampu saya on macam tadi. Bila saya release start button, lampu saya remain on. Walaupun kamu tengok 24 volt dah tak travel ke lampu saya. Bila saya tekan stop button, okay, lampu saya pun masih remain on. Lampu saya masih remain on because output latch ni ataupun set output ni ialah output yang bila dia true, okay, bila dia punya gate kalau kita ni logic gate bila A and B dia true, A and B true, dia akan remain true walaupun A and B punya condition berubah. Okay, kalau kata output biasa, jika input A and input B true, dia akan on. Tapi bila ada perubahan pada input A and B, akan mempengaruhi dia punya keadaan on atau off. Okay, dalam kes tadi bila saya tekan stop button dia akan off. Tapi untuk set output, regardless of the input A and B condition, this fella will remain on.
output ni akan remain on. Okay. So macam mana kita nak offkan dia? Okay. Untuk offkan dia, that is why dia ada pasangan dia, suami isteri. Okay. Set and reset. Okay. Dia ada pasangan dia. Bila ada set, kena ada reset. Okay. Kalau tak ada reset, kamu tak boleh padamkan output ni. So, untuk letakkan reset, apa yang you boleh buat ialah, okay, kita masukkan rang baru. Okay. Ataupun right click, insert rang below. Okay. And then, kita drag and drop reset coil. Okay. So, kita drag and drop reset coil dahulu. Okay. Dan dia tanya kita nak reset address apa? Of course lah kita nak reset L1. So, set and reset kena guna output yang sama. Kalau set L1, reset pun L1. Kan? Logik lah. Kamu nak padam lampu dalam toilet. Kamu buka switch, lampu toilet on. Lampu toilet kamu set. Kamu tekan pula satu lagi switch untuk reset dia. Takkan dia pergi reset lampu ruang tamu. Kan? Of course lah dia nak reset lampu yang sama. So, select lah L1. Okay. Now, untuk trigger reset, kita perlukan satu lagi button kat sini. Okay. So, saya akan buang stop button ni sebab tak mau bagi kamu confuse. Okay. Saya akan letak satu kontak baru kat sini. Normally open. Dan kontak tu saya akan guna stop button. Normally open. Stop button. Sebab kalau dia duduk bersama dengan start button, dia kena dalam keadaan N. Sebab itulah saya suruh kamu buat exercise semalam. Untuk bagi kamu familiar dengan logic gate N dan OR. Okay. So, kalau saya letak dia sebaris dengan start button, ataupun kita panggil dia dalam keadaan N, dia haruslah dalam normally close condition. Tapi kalau saya pisahkan dia, saya OR-kan dia dalam keadaan normally open. Okay. Sebab tu pentingnya kamu kena buat task kemarin untuk bagi kamu faham the logic sequence of logic gate of boolean. Okay. Now, untuk stop button, saya akan letak dia, input dia adalah stop button dan output dia adalah reset. Okay. So, saya akan build dan download lagi sekali. Okay, so build succeeded. Dan saya akan download. So, saya akan download with project values. Okay. Now, kita akan test kita punya logical sequence. Okay. So, kamu tengok sekarang ni 24 volt tersekat lah dekat sini. Disebabkan oleh dua normally open contact dekat sini. Okay, now kita nak test, kita nak setkan dia dulu. Okay. So, saya akan tekan start button saya. Dan saya release start button saya. Okay. Dia set. Okay. Dia set dekat sini. So, bila saya tekan stop button ataupun reset button,
dia akan reset. So, lampu 00 terpadam. Okey. So, lagi sekali saya demo. Saya tekan start button, lampu saya on. Okey. Kamu kalau tengok kat sini a bit confusing sebab dia on dua-dua. Tengok dekat sini. So, kamu tengok lampu kamu on. Okey, bila saya tekan start button. Bila saya release start button, lampu saya remain on. Sampailah saya tekan reset button, stop button. Dan lampu saya padam. So, inilah yang dipanggil sebagai set and reset punya latching. Okay. So, this is the second method of latching. Okay, ada apa soalan?